Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Nakasakay tayo ng bus, guys. Imimit natin yung very special friend sa city center. Hope na mag-enjoy din kayo, guys, nakasama ko sa araw na to. Happy and blessed Sunday sa inyong lahat, guys. Malapit na tayo sa city, guys. Oy, guys, nakalimutan ko. Sunday ngayon. Tapos holiday pala pag Monday. Mayroong mini marathon sa city center. Kaya yung way nire-route nila kaya matagal. Spend ako ng almost 1 hour dito sa kanto sa kalsada, paikot-ikot, tapos very traffic, kaya hindi ko na kinuha lahat yung guys, mauubos ang oras, kaya kuha lang ako nung maigsi. Kaya eto, guys, konting pagkuha lang ng view ng road trip going to city center to meet up a friend. Hope na mag-enjoy kayo, guys. Appreciate your kindness and love always. Ingat kayo palagi, guys. God bless and more happy and enjoy. Bon voyage, manang. Excuse me, sorry. We're going now. And what time you leave? Thank you, manang. See you, love you. Ni manang Neo. Bon voyage, manang. Okay, thank you. Happy trip. Papanantangay. Terminal 3. Terminal 3. Nag-train kami nga mapan ije Terminal 3. Ni manang. Sayang yan. Extend ako mapati bakasyon. 1 week lang mit alain ta nga bakasyon ta, manang. Pure latta na basta happy. Siyempre yung trabaho Yeah. ngayon. Siyempre See you. trabaho. When? See you. Yan yung ipapanantan, manang, kasi kami tinagibok kami. Austria. Austria. See you, Austria. Ngayon na di pag-tap up. Ag-tap up kwa kami pa, guys. At ini. May aji tren namin. Nakadanon kami, nag-train kami. Nga panijay papanamin. Nga lubong. Austria. Austria. Ngayon pag sardagan tak jayo. Bahala na tan. Agdamagtan. Use the kapal ng mukha. Tanong-tanong. Ano ka lang? Kaya mula kayo ba si Tagingkis? Adamit kwartami, ori mataw-taw kami. Adamit di kwartami. Napuskol mit di rupa minin. Enjoy life. Yedi bunto ato yun. Wag mong anuhin yung mga taong diyan. Happy lang.
Nagbat yung weather niya. Well, Maya. so nga, happy kami, nga pang kami, di pa pananmi. Pagka mahuga tayo, nagpabukta ka, nagdago sa... Dito na kami ni Manang, nakababa na kami. Kaya naghanap kami ng Asian restaurant. Kaya dito kami kumain. Hindi namin alam, basta nakita namin na Asian restaurant. Kaya pumasok kami. Ayan. Yan, mga menu. Andyan yung mga menu, chong. Naman yung napasukan namin na kainan, guys. Ayan. Madami din kumakain. Ayan na, si Manang na nagse-select na ng foods. Oh. Green tea served by for Manang. Green tea. Oh, amazing. Oh my God. Green tea. Oy, ang ganda ng ano niya, oh. Amazing, ano. That's for That's a Manang. Malaysian cuisine. Amazing. Saan ka ba? Malaysian Very special, oh. Di pa lang yan. How much more sa pagkain na mamaya? Chiko, hindi na pa yung video nagarating. Dubai. Na yung gusto mamakanda. Dubai. Names. Kwamit lang. Mapangkaay. Pinagpayaman dyan na pagnan yung hotel. You see, select adati Japanese meal. And adati UK meal. Kiyarta ka lang na yan. Win. Isa pa. Munti yung mer. Digerwan. Jerwar, ti dinner. Kompleto na pintas si Chen, naglawat. It's hot Malaysian coffee. So yummy. Oh, ni Manang met je green tea. Green tea only. Shak met Malaysian coffee. Salamat. Thank you, my dear. What's your name again? Yusuki. Yusuki. Thank you. Nasi lemak, guys. Oh, ito na yung nasi Ano lemak. ito nila nasi? Itlog na nilambong. Aramang. Ay, aramang na. With dilis and peanut. Dilis ana? Yeah, Manang dilis and peanut. And that is the Yan ito, chicken? chicken. Nasi lemak. Chicken. Oh, this is Fried rice, ito fried rice. this is my order, nasi lemak. So Manang sa food, Is long order. long order. Later, Sibas coming. And that is the calamari, my dear, starter. Let's start the meal now. Thank you, Lord, for the blessings. Oh, amazing. Amazing meal here in Austria. Oh, thank you. Thank you Found for the an Asian nice restaurant trip, Manang, and we're happy together. Eat now and then be home in the afternoon again. Back home this afternoon. Back to work tomorrow. Holiday, that's why we go here in Austria. The on order ni Manang na flower. Hindi ate giveaway ni Rolly kanang I-kabel mi dito yan ti kwamin flower base ngayon. May isa nga Kasiran kami ani o. ibabamitan Manang ta video kanto. Okay. Yan, may sama yan. Isang time. Sample na to. Oh. Isang Bakurang ito yun eh. Manay, Manang. Oh, isa-isa na namin dyan na ano. Ate, siguro di kinuha na tatay di babae na tukol na. Nakita ka tatay di kwake in baba na ajay Jai. dakil nga maleta na. Pinandagan na ate maletak. Gente. Ajay bas. Ano baka? Naku, kunak na buong. Ada na buong nangig ko nag-crack. Pero di ba basod na? Haamit. Kinitak di bas kay awan mit ata lang yun. Oh, wala na. Ito makartip niya. Ay, break some. Ay, takartib ko to eh. Nagkartip lang naman. Ano ato eh. Oh. Wow, ang ganda Manang. Thank you very much. Nakamagandang flowers na ibibigay ko sa special best friend ko. I love you to the moon and back. Kahit iisa lang na kaibigan.
Basta the best. At ikaw yun, Manang. I love you. Thank you. I love you too. Okay. Happy ka dito, Manang? Of course, super. Okay lang? super, Happy yeah. ka dito? Hello ni Manang. Yan yung flower ni Manang ko. Much guys for your love and support on this channel. Neneng. I love you, I love you, I love you.